آپ نے عمران خان پہ بہتان لگایا ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے لوگوں کو. میں نے کوشش کی آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی اور آپ کو بلانے کی, لیکن آپ کے کوآرڈینیٹر شاید میری شکل دیکھ کر کے اس بات پہ راضی نہ ہوئے کہ آپ میرے ساتھ لائیو بیٹھ نہیں آیا. قیامت کی صبح تک چیلنج ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز. اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا کے مذہبی عقائد اور دینی علم کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوگی, البتہ ان کی سیاسی بصیرت, سیاسی لا علمی اور سیاسی عقائد کا کھل کے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اس ویڈیو میں آخر تک رہیے گا. میں یہ ثابت کروں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے متعدد مرتبہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر چٹا جھوٹ بولا ہے. متعدد مرتبہ انہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں, لوگوں کے اوپر بہتان باندھے ہیں. اس ویڈیو کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے, میرے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلا کلپ ملاحظہ فرماتے ہیں انجینئر صاحب کا یہ والا. لیکن جن صحافیوں نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا نا, سید طلعت حسین کتنی نوکری چھوڑی, آج کریڈیبلٹی ہے, کسی کی جرت نہیں ہاتھ آج ہے. لیکن جو لوگ ابن الوقت مان جاتے ہیں نا, سید طلعت حسین کو بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ فلاں فلاں فیملی چور ہے, اس نے کہا بھائی میں انڈیپینڈنٹلی ثابت اگر ہوا تو میں خبر دوں گا, ادروائز میں آپ کا الگ کروں گا. عمران ریاض خان صاحب بن گئے, اب وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں چیخ رہے ہیں بار بار, آپ نے بتایا تھا کہ چور ہے. تو میں عمران ریاض میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں اسے پوچھوں گا تمہیں جب انہوں نے بتایا تھا تو تم نے تحقیق کیوں نہیں کی, ان کے کہنے پہ مان لیا. تو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہو نا, تو یہ تکلیف تمہیں اس لیے کاٹنی پڑی کہ تم نے لوگوں کی زندگی ون لیول کی جھوٹی خبریں چلا کے حب الوطنی کے نام پہ آج وہی حب الوطنی کا کتا تمہیں کاٹ گیا. تو بھائی یہ تو ہوگا, ایسا تو ہوگا, اسے ہم تو نہیں کسی کے اعلی کار بنتے نا اس زمانے میں, آج جو سچائی ہو گیا. انجینئر صاحب آپ کی باتوں کا میں جواب دوں اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے سینے پہ پاکستان کا پرچم کس نے لگا دیا؟ ساری زندگی آپ کیمرے کے سامنے رہے, کبھی ہم نے پرچم نہیں تھا دیکھا. یہ پرچم کس نے لگایا انٹرویو سے پہلے؟ ہم نا بڑی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں انجینئر صاحب. یہ پرچم کہاں سے آتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تصویریں دیکھیں ذرا, ساری تصویریں دیکھیں. شہباز شریف نے ساری زندگی کبھی یہاں بیج نہیں تھا لگایا پاکستانی پرچم کا. جس دن انہیں وزیر اعظم کا قلمدان دیا گیا, ساتھ یہ پرچم بھی دیا گیا, سینے پہ لگاؤ. کاکڑ صاحب کبھی نہیں لگایا. وزیر اعظم کا قلمدان لیتے ہوئے انہوں نے ساتھ میں یہ بیج بھی لے لیا لگانے کے لیے. یار بری بات نہیں ہے, آپ لگائیں, میں بھی لگاؤں گا, اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ شک گزرتا ہے کہ پاکستانی ہماری حب الوطنی پہ شک کرتے ہیں, لہٰذا ہم یہاں پہ پرچم لگائیں گے تو محب وطن ثابت ہوں گے. ایتھوپیا میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہے تھے آپ, جو سینے پہ پرچم لگایا آپ نے. پاکستان میں بیٹھے وہ اردو میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے پاکستانی ہیں آپ, یہاں کیوں لگانا پڑا؟ عمران خان کیوں نہیں لگاتے, قائد اعظم کیوں نہیں تھے لگاتے, علامہ اقبال کیوں نہیں تھے لگاتے, سر سید احمد لیاقت علی خان جتنے بڑے کیوں نہیں تھے لگاتے, کیوں نہیں لگا رہے؟ کیوں یہ جھنڈا لگا کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں محب وطن ہوں؟ اب آتا ہوں آپ کی باتوں کے اوپر. آپ نے کہا ارشد شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا. ارشد شریف صاحب نے جو اپنے زمانے میں گل کھلائے ہیں, وہ ان کو جب وہ اے آر وائی پہ بیٹھ کے دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے اس وقت ان کو صافت نہیں تھی, یاد آتی. آج ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران ریاض, حقیقت ٹی وی, یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ اب بھی نہیں ساتھ. محیط پیرزادہ نے تو خود مطیع اللہ جان کو ہائی کورٹ کے اندر کہا کہ ہم لوگ ان کے اعلی کار بنے رہے, تو بھگتو نا سزا. تم نے بھی تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالی تھی نا, تو آج تم پھر یہ مکافات ہیں تمہارے ساتھ میں. بہتان لگایا آپ نے اس کے اوپر. جس شخص کے سر میں گولی مار کے دیار غیر میں اسے شہید کر دیا گیا, اس کی بیوی کو, بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا گیا, بجائے آپ قاتلوں کے اوپر تنقید کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ارشد شریف نے گل کھلائے تھے. ارشد شریف زندگی میں انتہائی محنت اور کڑی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اتنی بڑی بڑی فائلیں لے کے ٹی وی پہ بیٹھتا تھا اور پاکستان کے اداروں کی بنائی گئی رپورٹس لوگوں کو دکھاتا تھا کہ یہ دیکھیں نواز شریف, شہباز شریف کے نوکروں کے اکاؤنٹوں سے 16 ارب روپے نکل رہے ہیں. میرا آپ کو قیامت کی صبح تک چیلنج ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا قیامت کی صبح تک, قیامت کی صبح تک آپ کو چیلنج ہے. ارشد شریف کا وہ بیان دکھائیں جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو, لوگوں سے پگڑیاں اچھالی ہو. اتنی زبردست انویسٹیگیٹو جرنلزم تھی اس کی کہ دنیا کی اوتھینٹک اور بہترین میکرز کی طرف سے بنائی گئی, آج بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, بیہائنڈ کلوز ڈورز ڈاکومنٹری, تمام کی تمام ارشد شریف کی انویسٹیگیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ اس پائے کا جرنلسٹ تھا وہ, اور آج آپ بیٹھ کر کے اسے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا, ڈیزرو کرتا, مرنا ڈیزرو کرتا تھا, وہ قتل ہونا ڈیزرو کرتا تھا. ہزاروں لوگوں کے آنسو جس کی میت کے ساتھ شامل ہیں, ان کے جذبات کو آپ اس طرح ٹھیس پہنچا رہے ہیں آ کر کے کیمرے کے سامنے, یہ باتیں کر کے. یہ انویسٹیگیشن تھی آپ کی. اس کے بعد
आपने इमरान रियाज के बारे में बात की। इमरान रियाज खान साहब बन गए, अब वो कह रहे हैं वो क्यों चीख रहा है बार बार, आपने मैं बताया था कि चोर है, तो मैं इमरान रियाज मेरा स्टूडेंट है, मैं उससे पूछूंगा तुम्हें जब इन्होंने बताया था तो तुमने तहकीक क्यों नहीं की, इनके कहने पे मान लिया, तो आज इस तकलीफ से गुजर रहे हो ना, तो ये तकलीफ तुम्हें इसलिए काटनी पड़ी कि तुमने लोगों की जिंदगी बनने पर की झूठी खबरें चला के हुबुल वतनी के नाम पे, आज वही हुबुल वतनी का कुत्ता तुम्हें काट गया, तो भाई ये तो होगा, ऐसा तो होगा, इसे हम तो नहीं किसी के आलाकार बनते ना उस जमाने में, आज जो सच्चाई हो गया। सबसे पहले तो आपने झूठ बोला कि वो आपका स्टूडेंट है। आपकी वीडियो देखने से कोई आपका स्टूडेंट नहीं हो जाता। मैंने इन्वेस्टिगेशन करके इमरान रियाज से बाकायदा तौर पे ये बात पता करवाई है कि वो कोई आपका स्टूडेंट नहीं था। आपकी वीडियो एक आध देखी होगी, उसने 2-4 मरतबा आपकी फ़ोन पे बात हुई है। हाँ, जब आप पे पर्चे हुए थे तो उसने मजम्मत की थी इस चीज़ की। स्टूडेंट कैसे हो गए? मेरे फेसबुक पेज के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है मेरी, जिसको 10 मिलियन लोग देख चुके हैं, करोड़ों लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो क्या वो सारे मेरे स्टूडेंट हो गए? मैं भी उनको इल्म देता हूँ, मैं भी उनको बताता हूँ ये चीज़ ऐसी होने वाली है, ये चीज़ ऐसी हुई है, तो मेरे सारे स्टूडेंट हो गए? आपका इमरान रियाज कभी स्टूडेंट नहीं रहा। चैलेंज है क़यामत की सुबह तक आपको कि आप आके ये बात साबित करें कि आपसे आकर के इमरान रियाज पढ़ता रहा है। दूसरी बात, आपने कहा इमरान रियाज ने झूठी खबरें चलाई। क़यामत की सुबह तक आपको मेरा चैलेंज है, इमरान रियाज की झूठी खबर आकर के हमें बताएं। बहतान लगाया है आपने इमरान रियाज के ऊपर, और फिर आपने कहा तलत हुसैन क्रेडिबल सहाफ़ी है। लेकिन जिन सहाफ़ियों ने उसूलों पे कम्प्रोमाइज नहीं किया ना, सैयद तलत हुसैन कितनी नौकरी छोड़ी, आज क्रेडिबिलिटी है, किसी की जुर्रत नहीं हाथ है। लेकिन जो लोग इब्नुल वक्त मान जाते हैं ना, सैयद तलत हुसैन को भी दिखाया गया था कि ये फलां फलां फैमिली चोर है, उसने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंटली साबित अगर हुआ तो मैं खबर दूंगा, अदरवाइज मैं आपका अलग आदमी बनूंगा। उसकी क्रेडिबिलिटी है। जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। थ्रू साहब उनसे मुलाकात की, कुछ धर्मेंद्र साहब उनसे मुलाकात की, शबाना आजमी साहबा से मुलाकात हुई, चले वो भी मान लिया। फिर शबाना आजमी साहबा के साथ स्टील के एक बहुत बड़े टाइकून से भी मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर और खबरें जो है वो हर तरफ फैली हुई है, हिंदुस्तान के अपने मीडिया के अंदर भी, हमारे मीडिया ने भी उसको टेकअप किया। फिर इटली से कोई साहब आए थे मिलने के लिए, हमने ये भी खबरें कहीं पर देखी हैं, जिन के साथ आपकी बातचीत चलती रही, रात के कुछ पहर उनके साथ बातचीत आपने की, किस मामले पर की हमें इसका इल्म नहीं है। फिर ये भी खबरें मैंने कहीं पे देखी हैं कि जो स्टील के टाइकून है हिंदुस्तान के बड़े, उनकी 2 गाड़ियां शायद ऑफिशियल जो कारवान है उसके साथ साथ उसके आगे पीछे घूमती फिरती रही। ये वो मामलात हैं जिससे ये शक गहरा होता चला जाता है कि रियासत के बिजनेस के साथ आप अपना काम भी चलाना चाहते हैं। मैं शक की बात कर रहा हूं, यकीन की बात नहीं कर रहा, इसकी वजाहत देने की जरूरत है। कौन लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई? फिर जी टीवी के सीईओ से आपकी मुलाकात होती है। अब जी टीवी वाले कौन है जरा देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने एक चैनल पाकिस्तान के अंदर शायद जिंदगी के नाम से शुरू करना है और वह मुंबई हम शुरू करेंगे, तो हिंदुस्तान की वैसे क्या यलगार कम थी कि अब आप हिंदुस्तान की तरफ से एक चैनल भी शुरू करना चाहते हैं। ये उनके मीडिया से मैं खबरें आपको लेकर दे रहा हूं, उसकी वजाहत की जरूरत है। ये जब तमाम चीजें सामने आती हैं तो लगता यूं है कि बाहमी ताल्लुकात जो है उसके अंदर जाती मफादात का जाविया। ये क्रेडिबिलिटी है तलत की, जिसके बारे में आपने कहा कि वो इल्ज़ाम नहीं था लगाता। उसने सरेआम टीवी पे बैठ के नवाज शरीफ को रॉ के साथ मिला दिया, इंडियन एजेंट बना दिया। ये बोल दिया लोगों को कि नवाज शरीफ के इंडिया में कारोबार हैं, इंडिया के चैनल पाकिस्तान के अंदर शुरू कर रहा है। तो सब सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट की। आपकी तहकीक के अंदर फ़र्क है। तहकीक समझते हैं ना, आपकी नहीं है, आपने तहकीक नहीं की ठीक तरीके से। और उसके बाद आपने कहा इमरान रियाज इब्नुल वक्त है। इब्नुल वक्त होता ना तो 5 महीने कैद तन्हाई बर्दाश्त न करता, जिस्म लागर ना करवा देता, ज़बान अपनी ना लड़खड़वा देता। इब्नुल वक्त होता ना तो रजीम चेंज के बाद कसीदे पढ़ना शुरू कर देता आपकी तरह, इमरान खान की मुखालफत करने लगता आपकी तरह। इब्नुल वक्त कौन है? जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमा। अब तो मेरा ख्याल है जो मुल्क की सूरत हाल है, तो मैंने तो देखे वो फिल्म उस वक्त मेरे जुमले पता नहीं अल्लाह ने जुबान से निकाले, उनको शरफ कबूलियत हुआ कि अब ये लोग काबे की छत पे भी खड़े होंगे कि हमारी आने वाली नस्लों में भी कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा, तो शायद कोई अवाम मान ले। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अवाम में जितनी नफरत आई है ये अब निकल सकेगी। अब लोग चौक चौराहों में होटलों में बैठ के चाय पीते हुए, खाना खाते हुए सरेआम फौज को गालियां दे रहे होते हैं, और ये बड़ा खतरनाक मामला। किसी मुल्क की तबाही का आगाज ये है कि उसकी फौज से उसकी अवाम नफरत करना शुरू करते हैं, और इसमें मुजरिम इमरान खान साहब नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने इतना अरसा गलती की। इमरान खान साहब तो रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये तो होता है फिर इस तरह के कामों में भाई। और खुद एक्स आर्मी चीफ ने आखिरी तकरीर में क्या कहा है कि हमारी फौज सबसे ज्यादा कुर्बानियां देती है और गालियां भी खाती है। तो हमने सोचा कि इसकी रीजन ये है कि हम लोग पॉलिटिक्स में लुट फ्राई करते हैं, आंदा से नहीं करेंगे। यानी उन्होंने भी माना है कि ये हमारी गलती की वजह से हमारे साथ हो रहा है। उस शख्स के ऊपर जिसने यूएनओ के अंदर बेहतरीन तकरीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया,
उस शख्स के ऊपर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर आवाज उठाई कि कभी किसी मुसलमान हुक्मरान ने नहीं उठाई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 15 मार्च हर साल जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया। उस शख्स के ऊपर जिसने आज से 10 साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वहां पे सलमान रुश्दी आया हुआ है और वो गुस्ताखे रसूल है, मैं ऐसे फॉर्म से खिताब नहीं करूंगा। अब उस शख्स को भी अपने इश्क रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा, इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा। ये हैं इब्नुल वक्त, इमरान की तारीफ में कसीदे, और फिर जब घेरा तंग हुआ तो इमरान बुरा हो गया, इमरान की मुखालफत शुरू। इब्नुल वक्त इसे कहते हैं। अब मैं दिखाता हूं इंजीनियर साहब की आपको एक और वीडियो, जरा मुलाहिजा फरमाएं। ये बात देखो, जब आप ये एक बात सुनो, जब आप ये क्लेम करते हो कि मैं इस सिस्टम से निकला, ये इसी तरीके से कि मैं ये बात करूं कि मैं चंदा बुक नहीं ले रहा, कल को नजर आ जाए कि मैंने करोड़ों का चंदा लिया और मैं कहूं कि जी ये तो फलां मौलवी ने लिया, तो आप मुझे कहेंगे मम्मा तू तो इज्जत इसी गल दी वेल की निकले, तू झूठिया, तू पूरी इज्जत इस गल उत्ते कमाई सी कि तू एक काम नहीं कर रहा, तो तू यही काम कीता है, ये आप कहेंगे, ये आपका राइट होगा। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़ाम से नीचे गिर गए। मतलब कि खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है, पता क्यों नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूं, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया, ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर और उसमें वो फेल है, सीधी सी बात, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है, सीधी सी बात, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। और क्या लगता है कि कॉल और जो जनाब आपने इस वीडियो में इमरान खान पे बोहतान लगा दिया। क़यामत की सुबह तक मेरा आपको चैलेंज है, आप इमरान खान का वो बयान हमें ला करके दिखाएं जिसमें इमरान खान ने ये कहा हो मैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर फरिश्ता हूँ, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, लोगों से आकर के माफ़ी मांगूंगा। अगर आप नहीं कर सकते तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में लोगों से माफ़ी मांगें, इमरान खान से माफ़ी मांगें कि आपने उस पर बोहतान लगाया है। आपने कहा, इमरान खान ने कहा कि मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया। क़यामत की सुबह तक आपको चैलेंज है, आप आकर के इमरान खान का वो बयान दिखाएं जिसमें उसने कहा इमरान खान ने इनकी चोरियाँ बताई हैं, उसने ये नहीं कहा कि मुझसे पहले कभी कोई लीडर नहीं आया। क़यामत की सुबह तक चैलेंज है, वो वीडियो ला के दिखाएं जिसमें इमरान खान कहता है मेरे से पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया। आपने इमरान खान पे बोहतान लगाया है, आपने झूठ बोला है, लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। आपने फरमाया इमरान खान नाकाम आदमी है, क्रिकेट के मैदान में उतरा तो वर्ल्ड कप लेके आ गया, अस्पताल बनाने का सोचा तो शौकत खानम जैसी दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दी उसने। सियासत में आया तो मुल्क का वजीर आजम बन गया, आज सियासत कर रहे तो मुल्क की 80% से ज़्यादा आवाम उसके साथ कर। नाकाम आदमी है, कामयाब कैसे होते हैं, कामयाब किसे कहते हैं आप? अपनी अगली वीडियो में ज़रा इसकी भी आप हमारे सामने आकर के वजाहत कर दीजिएगा। आपके मुतअद्दिद झूठ, आपके मुतअद्दिद बोहतान में इस वक्त लोगों के सामने रख चुका हूँ। उम्मीद है कि आप अपनी आने वाली वीडियो में इनका जवाब देंगे। मैंने कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की और आपको बुलाने की, लेकिन आपके कोऑर्डिनेटर शायद मेरी शक्ल देख करके इस बात पर राज़ी ना हुए कि आप मेरे साथ लाइव बैठें, वरना ये सारे सवालात मैं आपसे लाइव करता। मुलाज़ा फरमाएं इंजीनियर साहब की एक और वीडियो। मैं समझता हूँ खान साहब ने जो कुछ किया इसकी वजह से ओवरऑल जो है ना पॉलिटिक्स बदनाम हुई है, क्योंकि ये वाला काम आज तक किसी और पॉलिटिशियन ने नहीं किया कि उसे गिरफ्तार करने पुलिस पहुंचे और वो इस तरह हजार लोगों का बना दे। ये तो पॉलिटिशियंस का पूरा इम्तियाज था कि वो दिलेरी के साथ मुकदमात को फेस करते। जरदारी साहब ने 15 साल जेल काटी है, ये मानने वाली बात। हालांकि जरदारी साहब के लिए लाड़काना में बैठ के हजारों का मजमा इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं था और उन्हें फिर कुछ गिरफ्तार करके बताता। इस तरह करने से खान साहब ने अपनी इज्जत में कोई इजाफा नहीं किया। मिसालें तो आप नेल्सन मंडेला की देते हैं जिसने 27 साल ऑलमोस्ट जेल काटी है, आप 27 घंटे के लिए भी तैयार ना हो, तो इससे तो आपके मानने वाले जो है ना वो आपकी जो धमकियां थी ना उसे इस एतबार से लेना शुरू कर दिया उन्होंने कि बस ये आपकी गिदड़ धमकियां थी, जब आपका मुश्किल वक्त आया आप तैयार तो कोई नहीं हुए। माशाअल्लाह जनाब, माशाअल्लाह। इंजीनियर साहब ने इमरान खान और जरदारी को आपस में कंपेयर कर दिया, कह रहे हैं उसने 20 साल कैद काटी है। आपको पता है जरदारी की दौलत क्या है? आसिफ अली जरदारी के पास 1.8 बिलियन डॉलर्स हैं जो डिक्लेयर्ड असासे हैं, इंटरनेशनल दुनिया को पता है, जो बेटों की, बच्चों की, नौकरों की बेनामी जायदादें, तखानों में पैसे उसको छोड़ दें। ये कितनी बड़ी दौलत है आपको अंदाज़ा है? 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इंजीनियर साहब
روزانہ 1 کروڑ روپے کی دہاڑی آپ لگائیں اور 100 سال تک زندہ رہیں، تب جا کر کے آپ 36,000 کروڑ کمائیں گے۔ اور ذریعہ معاش پتہ ہے کیا ہے؟ ایگریکلچر، ٹھپر، مولی، ٹنڈا بیچ کر یہ پیسے بنائے گئے ہیں۔ کون سا ایگریکلچر کا بزنس ہے پاکستان میں جو 36,000 کروڑ کما کر کے دیتا ہے؟ 20 سال قید نہیں، 120 سال قید ڈیزرو کرتا تھا یہ آدمی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سامنے بندے کھڑے کر دیے۔ کون سا بندہ عمران خان نے سامنے کھڑا کیا تھا جس کو وہ تنخواہ دیتا تھا؟ والنٹیئر تھے، پاکستانی تھے، اپنی آخری امید کو ان کے ہاتھوں مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جنہوں نے گولیاں چلائیں اس کے اوپر، جنہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اسے قتل کرنے کی سازشیں کی۔ جب آتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے سامنے آ کر کے۔ عام آدمی تھے، عام پاکستانی تھے۔ عمران خان سامنے لا کر کے کھڑے کرتا تھا ان لوگوں کو۔ وہ تو کہتا تھا میرا بیک تیار ہے، عوام نہیں مان رہی، اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ساری زندگی حسینیت کے اوپر بات کی، مردہ یزید کو لان تان کیا آپ نے۔ پتہ نا قبر سے آ کے FIR نہیں کروا سکتا، قبر سے آ کے غائب نہیں کرے گا۔ زندہ یزید کے بارے میں کبھی کو بات نہیں کی آپ نے۔ جو ظلم، فاشزم، بدماشی اس ملک کے اندر جاری ہے، اس کے اوپر کبھی آپ نے بات نہیں کی۔ انجینئر صاحب، آج تک ہم آپ کے بارے میں کبھی نہیں بولے، لیکن جس نیریٹو، جس نظریے کے لیے آج 16,000 لوگ دہشت گردی کی FIRیں بھگت رہے ہیں، جس کے لیے ہمارے لیڈر نے جسم پہ گولیاں کھا لی، آج جیل کے اندر قید ہے۔ سسک کے آج قوم اس حالت کو پہنچی ہے 70 سال میں کہ آج بھی آٹے کی لائنوں کے پیچھے مر رہی ہے عوام۔ ہم اس نیریٹو کے لیے کھڑے ہیں، اور اس نیریٹو کے خلاف اگر آپ بات کریں گے نا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اے ہوندی جے پھکی، اینوں کہندے جے پھکی۔ انجینئر صاحب، آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو ترقی دے اس کام میں، لیکن اگر عمران خان جیسے شخص کا کمپیریزن آپ ان چوروں، مجرموں، لٹیروں، بدماشوں، غنڈوں کے ساتھ کریں گے نا تو ہم اپنا فرض سمجھیں گے عوام کو سچ بتانا، اور یہ بتانا کہ انجینئر صاحب کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے آ کر کے۔ یہ آپ کے جھوٹ تھے جو میں نے لوگوں کو بتائے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ آئندہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ایوری باڈی فار واچنگ دس ویڈیو۔